كاب اف ام الكلمة ليك. نرجوكم من جديد، مرحبا بكم ناس الكل. ما زلنا مواصلين في سبور ويك، ما زلنا بالطبيعه مع ضيوفنا الحاضرين. معنا السي عزيز قرواش مدرب الملعب النابلي، كيف سي فتحي الكارما مرافق فريق الملعب النابلي، باش نحكيو على انتصار البارح والترشح للدوره النصف النهائي بالنسبه لمسابقه كاس تونس لكره السله. قبل هذا النتيجه بالطبيعه تهم المقابله الاخيره في برنامج الدوره بعد النهائي، ترشح الجي اس كا بعد فوزها على نادي كره السله بقصر الهلال بنتيجه 113 مقابل 77. وهكا الاربع فرق اللي يترشحوا للدوره النصف النهائي هما الملعب النابلي، الاتحاد المنستيري، النادي الافريقي، وشبيبه القيروان. دونك سي عزيز مرحبا بك من جديد. تقريبا وصلنا بكري، الانتصار قلت مستحق ضد فريق النجم الرادسي. نعرفوا رادس تقريبا الموسم هذا يعني قام باستعدادات كبيره برشا، يصطدم البارح بفريق الملعب النابلي. حكيت على نابل من الفرق الكبيره، الفرق اللي عندها تقريبا اكثر التتويجات في مسابقه كاس تونس، واليوم الملعب النابلي ياكد هذا، والفريق من جديد يعني يقترب من حلم ظفر بلقب كأس تونس. Monsieur Ayman, la réponse est très simple. La réponse elle est très simple. On a un potentiel de joueurs qui ont du talent. Il manquait juste de les mettre en confiance, de les pousser, d'arranger un petit peu leur jeu technique et tactique. Pour nous, tous les adversaires sont les mêmes. On n'a pas de crainte par rapport à un adversaire. La preuve, on a gagné toute la phase de retour sauf match Radès ici. Et match Radès, on l'a perdu à 1-20 fin de match par 2 paires de balles. Donc, je dis que mes joueurs, ils ont du potentiel, ils ont beaucoup de qualité pour aller plus loin dans la compétition. Alhamdoulilah, Dieu a fait hier qu'on a gagné par mérite. C'est-à-dire, si Radès nous a gagné match championnat à -6, hier on a gagné à +5. C'était une logique, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux effectifs. D'autant plus que si on va comparer les effectifs hier, sur l'équipe de Radès, Abbas il n'a pas joué parce qu'il a eu une blessure. Nous aussi on joue avec un seul étranger parce qu'on a renvoyé l'américain Walker. Donc pour nous c'est une logique. Non, on n'a pas de crainte par rapport aux autres équipes. On est allé gagner le club à Tunis, on a gagné l'Étoile chez nous, on a gagné GSK, on a gagné Hammamet à l'extérieur. Donc ces joueurs-là, moi je suis confiant et je leur dis toujours, ils ont du potentiel pour redorer le blason du stade nablien et pourquoi pas une finale. Hier le public nous a appris encore une autre leçon, c'est-à-dire on joue plus pour nous-mêmes, on joue plus pour le comité, on joue plus pour autre personne, on joue pour ce super public qui est là, qui nous pousse dès la seconde 0 à la 40 minutes fin de match. Donc on est optimiste, on va essayer toujours de travailler, garder la tête froide, se calmer, on va essayer Inch'Allah de préparer les prochains matchs et pourquoi pas offrir le titre numéro 21 à Nabel et les gens de Nabel qui méritent tout le bien du monde. واضح. هذا في خصوص بالطبيعه مسابقه كاس تونس والانتصار البارح على النجم الرادسي. سي فتحي تقريبا كما حكينا في نفس التساؤل في خصوص بالطبيعه يعني كمال اللي كنا نحكي فيه بكري. تقريبا انتصار فرح برشا جمهور نابل البارح اللي كان حاضر تقريبا، وبدات الروح ترجع من جديد تقريبا لكره السله في نابل. صحيح الجمهور البارح فرح برشا. احنا شفنا بعد المقابله ناس تبوس في بعضها وتعنق في بعضها، ناس تبكي فريمون معناتها. خرجنا فرحانين الناس كل، وهذا اذا دل على شيء يدل لي الجمهور هذا متعلق بالفريق نتاعو، وان شاء الله في المقابلات الجايه يكون ان شاء الله سلطه الاشراف والواحد يزيدوا يعطيونا معناتها امكانيه باش ندخلوا اكثر عدد ممكن من الجماهير. انا نتحقق. احنا ديما نقولوا جمهور نابل هو جمهور نيميرو 1، فهمتني، مساعدنا برشا. اللاعبين زاد مش نتكلم عليهم، اللاعبين الحق تعبوا برشا، تعبوا خدموا وسمعوا كلام الممرن متاعهم سي عزيز الحق قاعد يخدم في خدمة باهية. حتى الممرنين اللي قبله زاد جاو خدموا خدمة باهية. سي عزيز أضاف برشا حاجات في الفريق، منهم الروح الانتصارية، منهم برشا تكنيك، حاجات بسيكولوجيك معناتها، ولاو عندهم الروح
والجرينتا في التيران اللي ما شفناهمش في المرات السابقة. ان شاء الله وانا عندي ثقة في الجماعة الكل. ان شاء الله في النصف النهائي نتمناو معناتها نلعبوا مقابلتنا في نابل. هذا حق ان شاء الله، الناس كل تحب في نابل، وكان ما جاتش مقابله في نابل مالي الا مقابله نتاع كاس اون فا تو فير باش نوصلوا الفينال ونهديوا الكاس هذه الجماهير الملعب النابلي والكوميتي والناس الكل. طبعا بعد نحكيو على المقابله نتاع الدوره النصف النهائي فين تحبوها، ايضا شنو الفرق اللي ربما يتمنى يقابلهم الملعب النابلي. لكن قبل هذا نرجع لسي عزيز. دونك حكى سي فتحي على روح انتصاريه تقريبا كانت غايبه على فريق الملعب النابلي، يعني بغض النظر على المشاكل الماديه، بغض النظر ربما حتى على امكانيات اللاعبين، تبدا موجوده الامكانيات صحيح، لكن هي وقدره المدرب نقولوا كيفاش نجم يستثمر الامكانيات هذوما، كيفاش يصنع منهم عزيمه وروح قادرين باش يحققوا نتائج ايجابيه. وتقريبا شيء هذا اللي خدم عليه سي عزيز قرويش. Effectivement, le jour où j'ai décidé de prendre en charge l'équipe, c'était une équipe qui était sous l'effet des défaites. C'était du 4 sur 4 défaites, donc c'était pas facile de relever un groupe qui est un petit peu cassé. Donc la première tâche par logique, c'était de travailler sur le pôle psychologique, mettre les gens en confiance, les rassurer, leur faire des situations de jeu pour qu'ils s'expriment, qu'ils s'explosent. Donc c'était un petit peu la touche psychologique. Après l'installation de la touche psychologique et les joueurs, ils ont repris confiance, ils ont repris cette envie de jouer. On est allé sur un autre pôle d'affinement des schémas tactiques en défense, en attaque. Et Dieu a fait qu'on a gagné le match de la Goulette. C'était la clé de notre réunion maintenant, parce que les joueurs ils ont fait un grand match à la Goulette, malgré que la Goulette elle était devancée par rapport à nous au classement, parce qu'on était à 6 points. On a gagné là-bas 13 points avec la manière. Donc les gens ils ont pris confiance, c'est-à-dire le match où ils ont gagné à l'extérieur, il leur a donné confiance. C'est la Goulette, c'est la clé, c'est la clé. Après je crois qu'il y a eu enchaînement des bons résultats. C'est gagner GSK, gagner Hammamat le derby du Cap-Bon, gagner le club à l'extérieur, gagner l'Étoile ici. Rades on était devant à un certain moment du match, on était à 10 à plus 10 plus 12. Bon, on a perdu à la fin parce que bon il y avait des pertes de balles et ça peut arriver dans le monde du sport. Et je crois que cette défaite contre Rades au championnat qui est la clé de notre victoire hier, parce qu'on a évité de refaire les mêmes erreurs qu'on a faites avant au championnat pour pouvoir gagner la coupe. Et alhamdoulilah, les joueurs ils étaient au niveau, ils ont honoré hier le maillot du stade nabélien. On est revenu de loin parce que en première mi-temps on était derrière à 10 points, 45-35. On arrive en 2 minutes à retrouver le score en égalité. Donc c'est pas facile pour un groupe. Ils ont cru, ils ont voulu, ils ont mis toute leur énergie psychologique. Et alhamdoulilah, le résultat il est là. Et comme a dit tout à l'heure M. Fethi, que je respecte et j'admire déjà son travail au niveau de l'équipe en tant que responsable de l'équipe première. On a vu hier quelque chose de spécial, d'émotionnel entre un public qui aime sa ville, qui aime son club, et des joueurs qui sont allés vers le public. Ça n'existe pas partout. C'est spécial et moi je peux dire ça c'est made in Nabel. Match étoile, c'était la même ambiance. Match Rades, malgré qu'on a perdu, le public nous a applaudi. Hier, des gens ils ont pleuré, des gens ils sont partis au vestiaire des joueurs. Je crois que maintenant on n'a plus le droit à l'erreur parce que derrière il y a un public exigeant qui attend des résultats. On ne joue plus pour nous-mêmes, on ne joue plus pour le comité, on joue plus pour un public qui mérite tout le bonheur. بالنسبه لجمهور الملعب النابلي كنت تحكي تقريبا لخصت مسيره الملعب النابلي في الموسم هذا. تو بعد ما نفسحوا المجال لزملائنا من قسم الاخبار نرجعوا المسيره هذه باكثر تفاصيل. دونك سي فتحي تقريبا روح البارح كانت حاضره، انت اكيد يعني لعب دور المراقب بالنسبه للملاعبين نتاعك. شنو اللي تغير بين فريق الملعب النابلي مع بدايه الموسم بمدرب بتبيع ولو مدرب جديد وفريق جديد وملعب نابلي تقريبا كان بالامكان اليوم نحكيو على فريق يكون مترهن جدي
جدي على بطوله تونس. بالطبيعه لو عرف كيفاش في بعض المقابلات نقول انه يفوز بهم ربما يكون متواجد ضمن الاربعه الاوائل ويلعب سوبر بلاي اوف البطوله، لكن تقريبا ملعب النابلي على الاقل صحيح مشوار البطوله انتهى بالنسبه ليه، لكن ملعب النابلي في مشوار الكاس بعد نقول شبه خيبات في المواسم الفارطه. اليوم ملعب النابلي مترهن جدي على لقب كاس تونس. والله هو اللي تغير ساعة تغيروا المسؤولين. المسؤولين اللي كانوا قبل مشاو على ارواحهم، جاوا مسؤولين جدد، كل شيء يتغير. رئيس الفرع تغير، المرافق تغير، الممرن تغير، فهمتني؟ كان اللاعبين فهمتني؟ احنا ككوميتي غرسنا فيهم الروح نتاع اللعب ونتاع معناتها ما وفرنا لهم كل شيء، ما شهرياتهم مريقله، كل شيء بالكدا، يسون موتيفي سوبر موتيفي فهمتني؟ كيما البارح بار اكزومبل بعد المقابله ليزا موتيفي زاد شجعناهم فهمتني؟ كل شيء متوفر، حتى شيء معناتها. والجمهور جمهور معناتها رجع باعداد وافره، رغم اللي النقص قلت لك عنها الكوتا هذيك تحكم فينا وكل شيء، لكن الجمهور هو النيميرو 1 ديما يقعد يشجع في الفريق. وعندنا زاد اللي يتغير بالكدا هو طريقه اللعب. فهمت سي عزيز؟ يقرا برشا الفرق المنافسه، راهو سي با فاسيل باش تربح كلوب افريكان في تونس عندها 6 ولا 7 لاعبين يلعبوا في الفريق القومي فهمتني؟ عندهم بنك باهي معناتها بارابور للاستاد نابليان. النجم الساحلي زاد كيف فهمتني؟ قلنا البارح كي لعبنا ضد رادس قلنا يا با دو ريزون باش ما نكملوش نربحوا رادس، وإفكتيفمون ربي وفقنا وحضرنا المقابله بالكدا فهمتني من جميع الطرق. وشو هذاك شو نقول لك، كان النجاح حليف الملعب النابلي في تحقيق الترشح للدوره النصف النهائي بالنسبه لمسابقه كاس تونس لكره السله. ما تبدلوش الموجه، يجيكم زميلنا جمال من قسم الاخبار ومن بعد نرجعوا نواصلوا نحكيو على الملعب النابلي والموسم هذا بالنسبه لكره السله. مواصلين من جديد في سبور ويك، نواصلوا مع الباسكيت، مواصلين مع ضيوفنا الحاضرين معنا سي عزيز قرويش مدرب الملعب النابلي، ايضا سي فتحي الكرمه مرافق الفريق. دونك حكينا على الدوره النصف النهائي بالنسبه لمسابقه كاس تونس، تقريبا مرحله وصلها الملعب النابلي حاليا بعد مباراه كانت كبيره البارح ضد النجم الرادسي في الدوره الربع النهائي. بالنسبه لكم انتم توا سي عزيز، دونك دوره النصف النهائي عرفنا الفرق تقريبا اللي باش تنافس الملعب النابلي على اللقب، النادي الافريقي، شبيبه القيروان، الاتحاد الرياضي المنستيري. شكون الفريق اللي يحب يقابله بالطبيعه عزيز قرويش في الدوره النصف النهائي؟ Donc par logique, pour ne pas être un peu égoïste, on aimerait bien avoir un adversaire moins fort, malgré par respect à toutes les équipes, c'est-à-dire ni GSK, ni Monastir, ni club africain ne sont mauvais, mais on aimerait bien avoir un adversaire moins fort pour avoir l'adversaire le plus fort en finale. C'est-à-dire par logique, on aimerait bien avoir GSK Monastir en demi-finale. Et si tout va bien, Inch'Allah, jouer une finale contre le club, s'il n'y a pas de surprise en demi-finale pour le club. Parce que même le club, maintenant, sur le carré d'or, les 4 équipes, ça se joue en un match. Tu gagnes, tu es en finale, tu perds, tu es out. Donc, nous, on aimerait bien GSK Monastir. Et même si on a avoir autre équipe qui peut être le club, notre souhait ça doit être chez nous à Nabeul. Et chez nous à Nabeul, le choix est ouvert. N'importe quelle équipe qui va venir ici, on est prêt pour jouer et encore donner une victoire, Inch'Allah, pour le public. لا واضح كيف سي فتحي الاتحاد المنستيري شبيبه القيروان وبدرجه اقل من النادي الافريقي، تتمنى كون يكون المنافس نتاعكم في الدوره النصف النهائي؟ انا نشاطر رئيسي عزيز، او مش نكون معاك ديريكت معناتها، مش نقول لك بالمراتب. انا نتمنى نلعب ضد شبيبه القيروان بصراحه، وبالنسبه للفريق الثاني نتمنى نلعب ضده هو مونستير، وبالنسبه للفريق الثالث بطبيعه الحال النادي الافريقي. وماذا بك الكل في صاله نابل بطبيعه الحال. احنا ماذا بينا في نابل، لكن هذه ديما تقعد قرعه
فهمتني ما نجموش نحكموا فيها اللي فما واحد ولا ثلاثة اللي مش تجبد الأولاني مش يلعب في بلاده واللي مش تجبد الثالث مش يلعب في بلاده دونك إن شاء الله احنا نكونوا نجبدوا الأولانيين ولا نجبدوا الثالثين فهمتني والحظ خدام تقريبا في الكوتي هذه والحظ خدام بطبيعة الحال واللي مش يعمل ربي هكا هو احنا محضرين رواحنا وكما تعرف كما حكينا من قبيلك فريق القاب وما نجمش نسلموا لاخر دقيقه تقريبا اليوم خاصة أنه زاد الحلم اقترب يعني دور نصف النهائي بالنسبة لمسابقة كأس تونس كان التركيز نتاعكم يعني كهيئة مديرة فما تركيز من أول الموسم على ظفر بلقب يعني وإرجاع كرة السلة في نابل تقريبا العطاء اللي عاشته تقريبا في الأعوام السابقة والله بعد السنة الفارطة اللي عديناها مش معناتها كوميلفو معناتها السنة قلنا إن شاء الله النتائج تتحسن ونمشيو لقدام برشا في البطولة فهمتني اموانزان كنا باش نلعبوا سوبر بلاي اوف على غالب ما كتبتش ما يسالش باش نخدموا عليها الحكايه هذه عام الجاي نابل ترجع في البطوله كما العاده والكاس هذاك نابل ما تحكيش معها في الكاس الخاطر نابل فريق كاس فهمت وصلنا لعبنا 5 نهائيات في جرة بعضهم ولا 6 ولا 7 ما نعرفش 7 نهائيات ممكن السنين الاخيره فهمتني احنا تو الاوبجيكتيف الكاس ما فيهاش اون فا ماتر لو باكي وعندنا فريق قوي وعندنا ثقه فيه وبقدره ربي ان شاء الله نتقابلوا في القبه الناس الكل واضح في خصوص فريق الملعب نابلي سي عزيز دونك حكينا على مسابقات كأس تونس نحكيو توا على الملعب النابلي ككل حكينا تقريبا بكري على وضعية الملعب النابلي لقيت الفريق تقريبا ممسوس بجملة وعدد من الهزائم المتتالية عرفتوا كيفاش تلموا تقريبا يعني المعنويات هذه المنخفضة بالنسبة للاعبين وفي النهاية الملعب النابلي تقريبا رجع قدم موسم طيب في سباق البطولة ويلعب بالطبيعة النهائيات الأخيرة في سباق كأس تونس بالنسبة ليك كملعب نابلي كيفاش كانت الاتصالات يعني كيفاش كانت الفكرة لتدريب فريق الملعب النابلي Donc pour le contact pour venir entraîner le club de Nabil donc j'étais contacté par mon agent qu'il y a un club tunisien un grand club donc au début un grand club c'est pas facile donc j'ai pensé au club africain à l'Étoile mais quand je suis venu ici j'ai découvert que le vrai grand club c'est le Stade Nablien à partir de l'histoire et à partir de la culture et à partir de donc je suis venu j'ai vu l'équipe j'ai vu les joueurs j'ai parlé avec quelques-uns et il faut dire la vérité il y a beaucoup de membres de comité qui m'ont beaucoup motivé monsieur Farouk Qallal Fatih El Karma Mondel Karma El Habib le père Hamoudi Sahbi et mon cher dirigeant le plus proche Monsef donc ils m'ont motivé ils m'ont promis de m'aider j'ai vu que les joueurs ils ont du talent comme j'ai dit au départ il manquait cette touche technique et tactique mais le gros travail a été plus sur le volet psychologique parce que c'est très très difficile de relever une équipe qui est sur 4 défaites d'affilée donc c'est un peu la panique donc on a travaillé sur ce volet là et alhamdoulilah les choses sont allées dans le bon sens les joueurs ils ont repris et je vous dis une chose que j'ai jamais dit à personne moi je suis fier d'être un Nabélien parce que avec ce public là je vous cache pas la vérité à chaque fin de partie je me dis est-ce que le bon Dieu il va m'aider encore pour leur donner le sourire le prochain match donc ça me pousse de travailler de plus en plus et si vous demandez à mes joueurs qu'est-ce qu'il vous dit le coach je leur dis toujours le match le CD Stade Nablien Aradès je l'ai par cœur de le coup de sifflet de l'arbitre jusqu'à la fin du match c'est-à-dire je connais chaque détail c'est-à-dire dans le fond de l'idée on devait gagner ce match-là. On a tout mis, on a appris par cœur Radès, joueurs, staff, changement, entraîneur. Donc, il a fallu gagner le pari. Et alhamdoulilah, on a réussi. Les joueurs, ils ont fait un grand match. Ils ont fait oublier les grands noms, mais ils ont montré les grands hommes sur le terrain. Et ils ont fait la fierté du public. J'espère que c'est une grande bouffée d'oxygène qui va nous aider à préparer la demi-finale. Inch'Allah, pourquoi pas une finale et pourquoi pas un titre. Tout est jouable, les joueurs sont plein confiance maintenant, ils développent un bon basket.
Je suis optimiste pour la suite et Inch'Allah Rabbi va nous aider et on va donner un grand trophée encore Inch'Allah à cette ville de Naples. واضح. وتقريبا حاجه صعيبه برشا هنا لما نحكيو فريق في حجم النجم الرادسي تقريبا اعتمادات كبيره برشا، عندهم لاعبيه وعناصر خبره، ملعب النابلي من العناصر الشابه اللي كيما حكيت تقريبا لقيتها في فتره صعيبه، عرفت كيفاش ترجعها على الجوانب يعني النفسيه، تخدم على الجوانب النفسيه بالنسبه للملاعبيه هذوما. يلقاو رواحهم تقريبا هما فازوا على النادي الافريقي، فازوا على النجم الساحلي، لكن كانوا هزموا النجم الرادسي في سباق البطوله، يلقاو رواحهم يعني امام فرضيه الفوز على النجم الرادسي، فريق كما حكينا يعني تقريبا يقدم في موسم زاد كبير برشا مع نهائي بطوله افريقيه الانديه البطله، يعني تقريبا كانت المهمه صعيبه برشا بالنسبه ليك باش قدرت يعني تركح نقول ذهن الملاعبيه، تخليهم يلعبوا يعني المقابله نتاعهم على اعتبار انها مقابله كاس والترشح يعني والفوز يعني ترشح للدوره النصف النهائي. كيفاش قدر عزيز قرويش يعني باش يخلي الملاعبين نتاع الملعب النابلي مركزين لاخر اللحظات في المقابله هذه، خاصه وانهم شوطوا زاد كانوا يعني متاخرين في النتيجه؟ C'est très simple. Il n'y a pas une formule magique. Donc le jour où je suis venu, il a fallu passer d'un déséquilibre psychologique vers un équilibre psychologique. Donc ce sont des joueurs qui ont joué du basket. Ils jouent du basket. Ils ont du basket. Sauf que là, derrière, les résultats ne suivaient pas. Donc le déclic, c'était cette mise en confiance psychologique pour qu'ils puissent revenir sur leur jeu. Et c'était ça. Une fois les joueurs, ils ont décroché cette première victoire à la goulette, la série a commencé à s'enchaîner. Ce sont des joueurs, moi je le dis et je le confirme, ils ont du talent, ils ont du basket dans les mains. Il a fallu quelques touches techniques, tactiques, un peu de psychologique. Et alhamdoulilah, les résultats sont là. Je ne vais pas vous cacher que pour vous dire que gagner Club Africain à Tunis, c'est pas facile. Et vers la fin du match, gagner l'Étoile avec la manière, perdre contre Rades à 1-20 de la fin par deux pertes de balles parce qu'il y a le stress, il y a la pression. Et d'autant plus que tu joues contre le leader du championnat tunisien qui est Rades. Donc là, ce match-là était, en quelque sorte, c'était une confirmation pour nous. Quand je dis nous, joueurs, staff et comité. Donc on a tout mis, on a tout mobilisé durant toute la semaine de préparation. Et les joueurs, ils ont appris par cœur chaque joueur, ses qualités, ses défauts. Qu'est-ce qu'on va faire? Le match, il va se jouer vers la fin de la partie. Il ne va pas se jouer dans le premier, deuxième, troisième carton. Donc on était conscient que si on va décrocher ce billet vers la demi-finale, ça va être vers le quatrième carton. Et les choses sont allées dans le même sens. C'est-à-dire, on s'est pas trop investi premier, deuxième carton parce qu'on était en train de se tester les adversaires. Mais on a mis le paquet, c'est-à-dire on a passé la vitesse cinquième, sixième, troisième, quatrième carton. Et l'adversaire n'a pas pu suivre parce qu'à un certain moment du quatrième carton, on est allé vers plus 8, plus 10. Et avec un peu un peu de feeling de victoire, on a perdu des balles sur des tirs à tout de suite à 5 secondes. C'est-à-dire on pouvait facilement gagner plus 12, plus 14 par respect au club de Rades. L'idée derrière, c'est-à-dire c'est l'histoire, toute l'histoire est derrière cette mise en confiance psychologique. Des joueurs qui reviennent sur des défaites de 4 sur 4 et reviennent pour gagner l'Étoile, pour gagner Rades, Club, GSK, Hammamet, Derby, Bon. Et ça veut dire que là derrière, il y avait un grand travail psychologique. Et ce sont des sages garçons, ils ont compris, ils ont adhéré à notre projet, ils ont travaillé, ils se sont responsabilisés. Et derrière, il y avait un comité qui a aidé, il a aidé en plein énergie. Et le résultat, il est là. C'est-à-dire, on a travaillé dur, on a travaillé dans la souffrance. Et alhamdoulilah, on est bien récompensé maintenant. Et on était à 2 doigts d'aller vers le super playoff, sauf que le parcours de l'équipe dans la phase d'aller, il a un petit peu cassé la qualification. Parce que par calcul, on a gagné tous les matchs de la phase retour, sauf ce match Rades. Rades, il nous a privés de partir au super playoff. On les a privés pour partir à la coupe. C'est une justice sportive et à la continuité, Inch'Allah. واضح في خصوص بتبيع مشوار الملعب النابلي. دونك هذيك الكلمه سي فتحي. انا عندي طلب من لي سيبورتير فيرفون تاع الملعب النابلي. تعرفوا جمعيه تويكا تونس المرحله اللي تمر منها معناتها صعيبه برشا. فهمتني؟ طالبين الجمعيه طالبه الاعانه على خاطر تويكا وصلنا للقدام برشا. يلزم برشا فلوس، يلزم بلديه تعاوننا، يلزم لي سيبورتير يعاونونا، يقفوا معنا. يد واحده راهي ما تصفقش.
سي فاروق قاعد يقوم بعمل جبار. الهيئة تعمل في وسعها باش تقف مع الكيب. وكلمة الختام هي نستغل الفرصة هذه باش نترحموا على الفقيد سي جلال القلال، مسير عظيم جدا، كان يسير في النجم الرادسي وخلى بصماته في وتاريخ كبير برشا، ونترحموا عليه والله يرحمه. وهذاك ما عندي والله يرحمه وينعم بطبيعه الحال. دونك كيف قبل ما نختم مع سي عزيز نحكي شوي على المشوار الكروي نتاعك، يعني في مسيره الكرويه نتاعك كان تلخصها لنا في كلمات. Comme tout entraîneur, moi j'ai commencé comme un joueur. J'ai joué jusqu'à l'âge de 24 ans et après je me suis retiré à cause des blessures. J'ai gagné le championnat du Maroc en 1986 et j'ai participé avec l'équipe nationale, sauf que après j'étais obligé d'arrêter à cause de blessures parce que j'ai 2 blessures au pied. Après j'ai décollé en France pour terminer mes études supérieures parce que j'ai ma famille en France et c'était une occasion pour avoir mes diplômes supérieurs et en même temps mes diplômes en basketball. Parce que là j'ai le plus haut diplôme français en coaching, le brevet d'état 2. J'ai travaillé comme assistant avec l'équipe de Clermont-Ferrand. Et une fois j'ai décidé de rentrer au pays parce qu'il y avait des soucis de famille. J'ai entraîné plusieurs clubs. J'ai réussi à faire gagner le championnat du Maroc moins 20 ans. Ligue et championnat, c'est-à-dire un doublé. J'ai fait monter l'équipe d'Oujda après 40 ans d'absence en deuxième division, en première division, avec des joueurs locaux sans étrangers, et un budget très très modeste. J'ai joué des playoffs. La dernière équipe que j'ai coachée, c'est l'équipe où maintenant est le coach tunisien Samit Chaouch. Je l'ai laissé premier en allant gagner le premier chez eux parce que l'équipe elle était en 3e le moment où je l'ai prise. Et j'étais en même temps entraîneur de l'équipe nationale moins 16 ans, moins 20 ans et équipe nationale senior fille. Donc c'est tout un parcours. Et alhamdoulilah là je suis à Nabeul, je regrette rien, ça se passe très très bien, les résultats suivent et j'espère bien terminer avec un titre si ça va venir, mais sinon déjà on est sur la bonne voie et il nous reste encore du travail à faire pour le futur. ان شاء الله في المستقبل نزلنا بنشوفوك مع الملعب النابلي بعد الموسم هذا ان شاء الله. Je crois que il est trop tôt de décider par rapport à ça. Sauf que je peux te confirmer une chose, que je suis très heureux à Naples. يعني فرحان بالتواجد نتاعك في نابل في انتظار تحدد المصير الكروي نتاعك مع الملعب النابلي. Je suis très heureux, les gens sont très chaleureux, j'aime l'ambiance, j'aime les joueurs, j'aime le club. Mais de ma nature, je joue toujours match par match. Je joue jamais le dernier match après. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller vers le titre. On gagne le titre. Inch'Allah, Rabbi Ma'ana, et décider de rester, ça va être question de petits détails. Et le plus important, c'est que je suis heureux à Nabeul et je suis satisfait de venir. واضح. خليك كلمة أخيرة شنو تقول لي الملعب النابلي وجمهور الملعب النابلي. Je vais pas trop parler. Un seul mot. Vous étiez toujours derrière nous, restez derrière nous et on vous promet de vous donner quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Ma'ana, le comité sont derrière. Vous aussi, vous étiez toujours magnifique. J'oublierai jamais les matchs Étoile, GSK, Monastir, Rades. Inch'Allah, au bonheur, demi-finale et pourquoi pas finale pour le bonheur de tous les Nouabliens, comme on dit ici en Tunisie. واضح. يعطيك الصحة. دونك سي عزيز قرويش مدرب الملعب النابلي، شكرا ليك على الحضور. Merci pour vous. يعطيك الصحة. كيف سي فتحي الكرمة، يعطيك الصحة وشكرا على الحضور. يعطيكم الصحة دونك على الحضور نتاعكم. إن شاء الله كما حكينا في حصص رياضية قادمة نواصل نحكيو على الملعب النابلي. بالنسبة للفيديوهات الخاصين بالحصة هذه إن شاء الله تلقاوهم على السيت نتاعنا، تصوير هبة طرابلسي. يعطيك الصحة زاد هبة طرابلسي. كيف مروان. دونك بعد شوي نرجع نحكيو على بقية يعني فقراتنا الرياضية بطبيعة الحال اللي تهم كرة القدم التونسية. كاب اف ام الكلمة ليك.